En mi huerto aparecieron 9 poderosos cultivadores inmortales, pero eran demasiado pequeños, no podían ni contra una araña. Por suerte, mi dedo llegó justo a tiempo. Los salvé. Vaya, qué descuido, qué asco, si lo hubiera sabido, habría usado una ramita. Él, ¿qué clase de existencia tan monstruosa es? Nosotros, los 9 sabios, ni uniendo nuestras fuerzas pudimos detener a esa araña demoníaca del caos, y sin embargo, él la aniquiló en un instante. Muchas gracias por su ayuda, señor. Disculpe, señor, ¿qué soberano del reino inmortal es usted? Somos cultivadores que ascendimos desde el reino mortal. Si a usted no le molesta, señor, estoy dispuesto a unirme a su secta. Le imploro que nos acoja, señor. Esta no es solo una oportunidad que desafía los cielos, sino también nuestra única oportunidad para sobrevivir en el reino inmortal. Aquellos ascendidos cerca del árbol del mundo son una advertencia para nosotros, aunque sabemos que es muy precipitado. Le rogamos que nos acepte, señor. Incluso si solo es para servirle en las tareas más humildes, será suficiente. Señor de una secta, solo soy una persona común y corriente, con una enfermedad terminal y a punto de morir. No tengo ninguna secta, ni tampoco soy ningún soberano. Eran solo unas palabras muy normales, pero en los oídos de aquellas personitas, sonaron como un estruendoso trueno. Se asustaron aún más, y todos a la vez se arrodillaron a suplicar. Por favor, señor, acójanos. Estamos dispuestos a servirle, señor. No importa si no nos acepta como sus discípulos. Yo no soy nadie importante, pero no se preocupen, haré todo lo posible para protegerlos. En cuanto a lo de servirme, lo hablaremos más adelante. Las otras personitas también asintieron apresuradamente. A sus ojos, soy sin duda una existencia extremadamente poderosa. Servirme a mi lado, es un honor para ellos. Criar a un grupo de gente diminuta parece bastante interesante. De lo contrario, si fueran asesinados por insectos o animales pequeños, sería una lástima. ¡Qué desperdicio! No soy un gran personaje, pero haré todo lo posible para protegerlos a todos. Al escuchar esa promesa, la gente diminuta sintió que en este mundo, finalmente podían mantenerse en pie, tan pronto como se relajaron. El grupo, que ya estaba exhausto, se desmayó al unísono. ¿Ah? ¿Qué está pasando? No me digan que se murieron, ¿verdad? Levanté la mano para intentar tocarlos, pero tenía miedo de aplastarlos por accidente. Así que, primero rescaté a la gente diminuta que aún estaba atada por las telarañas. Liberándolos, luego los dejé ir a ver qué les pasaba a sus compañeros desmayados. Vayan allá a ver, vean qué les pasa a sus compañeros. A la orden. Reportando al inmortal, no corren ningún peligro, es solo que la batalla con la bestia del caos de hace un momento consumió demasiada energía, ahora su energía es demasiado escasa, por eso se desmayaron. En pocas palabras, se desmayaron de hambre, ¿verdad? Se podría entender de esa manera. Entonces, Tua Fong sacó casualmente medio trozo de pan de su bolsa. No tengo nada más, solo medio trozo de pan. Coman un poco para reponer fuerzas. Tua Fong dejó el trozo de pan en el suelo, pero a los ojos de la gente diminuta, esa acción de Tua Fong fue demasiado impactante. Su brazo entero era como un pilar que sostenía el cielo. La mano que sostenía el pan descendió, como si fuera un meteorito cayendo. Este poder es realmente aterrador. En el reino inmortal, me temo que con un simple movimiento de la mano bastaría para destruir una nación entera. Muchas gracias, Ser Celestial, por su bendición. Estamos inmensamente agradecidos. No hay de qué. Coman despacio. Después de que los hombrecillos terminaron de comer, también recuperaron su fuerza física. Incluso podían empezar a volar lentamente. Qué interesante. Es como criar a un grupo de pequeñas mascotas. Una vez que comieron y bebieron hasta saciarse, los hombrecillos decidieron hacerse más cercanos a él. Quizás si se volvían más cercanos, podrían convertirse en discípulos del Ser Celestial. Gracias, Ser Celestial, por salvarnos la vida. Juramos seguirlo hasta la muerte. Solo fue medio trozo de pan. No tienen por qué darle importancia. Pero esperen un momento. Es muy peligroso que vivan aquí. Podrían ser atacados por serpientes, ciempiés, ratas e insectos. ¿Qué tal si les busco otro lugar para vivir? Haremos todo lo que el Ser Celestial disponga. Después de levantarlos en la palma de su mano, Tua Fong entró en la casa, pero apenas los alejó 3 metros de la base del árbol. Los cuerpos de los hombrecillos comenzaron a marchitarse muy rápido. Su fuerza vital también se desvanecía a gran velocidad. Ser Celestial, esto es malo. ¿Qué está pasando? Será mejor que los devuelva a su lugar por ahora. Parece que no pueden alejarse de este árbol. Al no poder unirse a la secta de Tua Fong, los hombrecillos se sintieron muy decepcionados, pero no les quedó más remedio que aceptar su destino. ¿A quién culpar sino a ellos mismos por ser tan débiles, incapaces de abandonar este árbol del mundo? Este árbol no parece para nada ordinario. ¿Acaso la energía espiritual de mi mundo se está recuperando? Tua Fong publicó su duda en un foro de internet. No mucho después, recibí un montón de comentarios. ¿Has descubierto gente diminuta que vuela por tu casa? Me refiero al estilo del mundo de la cultivación, que pueden volar por el cielo y sumergirse en la tierra. Espadachines inmortales, señores demonio, hadas y todo eso, ¿verdad? Entre esa gente diminuta de la que hablas, ¿hay cultivadoras? Si hay cultivadoras, ¿podrías hacerles un chequeo físico? Sí. A ver si la gran maestra inmortal tiene la misma estructura corporal que nosotros. No puede ser. Puras respuestas poco fiables. No ayudan en nada. Si la energía espiritual de esta tierra aún no se ha restaurado. Entonces la gente diminuta de ese huerto, ¿acaso solo existen en mi casa? Volví a salir al huerto. No me esperaba que en tan solo una noche, la gente diminuta ya hubiera construido su propia morada. Es realmente increíble. ¿Están cultivando? Si yo también pudiera cultivar el poder de los inmortales, entonces esta enfermedad incurable, quizás podría curarse. Venerable inmortal, ha llegado. Quisiera preguntarles algo. ¿Podrían enseñarme su método de cultivación?
el gran inmortal ancestro, ¿quiere nuestro método de cultivación? ¿Hay algún inconveniente? No es eso, es solo que, siendo el inmortal tan poderoso, ¿eres tonto? El inmortal seguramente solo quiere echarle un vistazo a nuestro método. No. En realidad quiero cultivar con el método de ustedes. La cosa es así, en este mundo no existen métodos de cultivación. Y he visto que su forma de cultivar es bastante interesante. Así que quisiera intentarlo. Sí que es eso. No sabemos de qué tipo de constitución es el inmortal. Y nuestro método tiene diferentes formas de cultivación para cada tipo de constitución. ¿Y si le damos todas las técnicas a usted? Deje que el señor decida por sí mismo. Con que lo deje elegir a él, será suficiente. La transmisión de la técnica comienza. Siguiendo las instrucciones de los pequeños. Hua Feng inclinó la cabeza. El hada de Kunlun fue la primera en transmitir el arte de la espada de Kunlun. Un pequeño punto de luz se disparó hacia el ojo de Hua Feng. Inmediatamente, ese punto de luz se transformó en un torrente de conocimiento sobre el cultivo, que fluyó directamente a la mente de Hua Feng. Muy detallado, como si hubiera comprendido algo, pero a la vez era vago y difícil de entender. ¿Y bien, inmortal? No siento absolutamente nada. Parece que me hice demasiadas ilusiones. Las técnicas de estas personitas, ¿cómo podrían ser adecuadas para alguien con una enfermedad terminal como yo? No pasa nada, uno hace lo que puede, y el resto se lo deja al cielo. No tienen que culparse por no haber podido ayudarme. Parece que este señor es realmente bondadoso. De acuerdo, dejémoslo así por ahora. Tómense su tiempo para cultivar. Yo iré a trabajar primero. Espere, señor, quizás todavía haya una técnica adecuada para usted. La técnica del hada de Kunlun todavía es imperfecta. Aún tiene defectos, pero el inmortal aún puede intentarlo. Quizás su constitución física sea especial. Porque esa técnica es la esencia del trabajo de toda la vida de nosotros, los 9 sabios, condensada en una. Si el inmortal está dispuesto, puede intentarlo una vez. De todos modos, ya no me queda mucho tiempo de vida. Así que bien podría arriesgarme ahora. Quién sabe, quizás haya una oportunidad de cambiar las cosas. Entonces, transmítanme la técnica. Inmortal, por favor, siéntese firmemente. El espíritu se mueve sin turbación. Nacido para comprender el camino celestial. Los meridianos extraordinarios despejados, los 8 pulsos fluyendo como grandes olas. Totalmente diferente a la sensación insípida de antes. Cuando esta técnica de cultivación inundó mi mente, sentí como si me hubiera iluminado al instante. Esta técnica es muy extraña. Es como si estuviera viva. Se adapta perfectamente a mí, sirviéndome activamente. Seguí la técnica para circular la energía, ajustando mi respiración. Hua Feng sintió en la parte baja de su abdomen una cálida corriente de energía. Se extendía por todo su cuerpo según su voluntad. Primero dio una vuelta en su abdomen. Luego recorrió sus 4 extremidades y todo su ser. Después de un gran ciclo celestial, esa corriente de calor regresó a su dantian. Qué agradable. Es como haber recibido un masaje de más de 1 millón. Parece que esta técnica realmente funciona. Yo también puedo cultivar. Qué bueno que puedes cultivar. Así podremos demostrar nuestro valor. En el futuro, la relación entre ambos. Ya no será Hua Feng ayudando unilateralmente sin recibir nada a cambio. De esta manera, también es muy beneficioso para nuestra supervivencia. No puedo creer que ya haya anochecido. Solo he completado un gran ciclo celestial. Y me ha llevado todo un día. Con razón dicen que, un día en la cueva de un inmortal son 1000 años en el mundo terrenal. Además, puedo sentir claramente que mi cuerpo está mejorando. La capacidad pulmonar, la fuerza física y todo eso, han aumentado un poco. Incluso las secuelas de la esclerosis lateral amiotrófica también han disminuido un poco. Si sigo cultivando así, quizás mi cáncer también se cure por completo. La velocidad de iniciación del señor inmortal ya es muy rápida. Si fuera una persona normal, tardaría mucho más tiempo. Mi nivel de cultivación actual, ¿habrá alcanzado el primer nivel de refinación de Ki? Esto, Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây.
Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây.
Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây.
Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Khương Nhu Giáp nghe nói đã kết nối được 7 giây. Kakalipat ko lang sa ibang mundo at naging ako ang pinakamaliit na lilang gourd sa likas na baging na gourd. Pero ang mas ikinagulat ko, lumalabas na, 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 lumalabas na. Nagising na ang 6 na gourd na ito. Iyon ay dahil naubos nila ang lahat ng sustansya mula sa likas na baging na gourd. Iyon ay dahil naubos nila ang lahat ng sustansya mula sa likas na baging na gourd. Iyon ay dahil naubos nila ang lahat ng sustansya mula sa likas na baging na gourd. Iyon ay dahil naubos nila ang lahat ng sustansya mula sa likas na baging na gourd. Iyon ay dahil naubos nila ang lahat ng sustansya mula sa likas na baging na gourd. Iyon ay dahil naubos nila ang lahat ng sustansya mula sa likas na baging na gourd. Iyon ay dahil naubos nila ang lahat ng sustansya mula sa likas na baging na gourd. Lumipas pa ang 1,000,000 taon. Lumipas pa ang 1,000,000 taon. Mula sa enerhiyang ito ng pinagmulan. 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 Dahil sa gulat, natigilan ako. Kasi naman, at iyon ay ang higanteng Diyos na si Pango, ang lumikha ng langit at lupa. At iyon ay ang higanteng Diyos na si Pango, ang lumikha ng langit at lupa. At iyon ay ang higanteng Diyos na si Pango, ang lumikha ng langit at lupa. At iyon ay ang higanteng Diyos na si Pango, ang lumikha ng langit at lupa. At iyon ay ang higanteng Diyos na si Pango, ang lumikha ng langit at lupa. At iyon ay ang higanteng Diyos na si Pango, ang lumikha ng langit at lupa. Huwag mong sabihin ang nilalang sa loob ng pulang gourd ay ang higanteng Diyos na si Pango. Huwag mong sabihin ang nilalang sa loob ng pulang gourd ay ang higanteng Diyos na si Pango. Nanginginig ang puso ko. Nanginginig ang puso ko. Tinawag ko pa rin ang pulang gourd. 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 Ikaw ba si Pango? Sino si Pango? Sino si Pango? Isang malalim at malakas na boses ang narinig mula sa pulang gourd. Isang malalim at malakas na boses ang narinig mula sa pulang gourd. Isang malalim at malakas na boses ang narinig mula sa pulang gourd. Isang malalim at malakas na boses ang narinig mula sa pulang gourd. Lubos akong nalito. Mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Sunod-sunod kong hinigop ang natitirang 5. Sunod-sunod kong hinigop ang natitirang 5. Kakaiba ang enerhiya ng pinagmulan ng aking pangalawang kuya. Daloy ng enerhiya ng pinagmulan hanggang sa maubos. 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 Hinayaan ako nitong kontrolin ang daloy ng oras ayon sa aking kagustuhan. Ang 1 taon ng pagsasanay sa loob ng kalabasa. Ang 1 taon ng pagsasanay sa loob ng kalabasa. Ang 1 taon ng pagsasanay sa loob ng kalabasa ay katumbas na ng 100 taon ng matinding pagsasanay sa labas. Dahil dito, mas bumilis ang pag-absorb ko sa esensya ng pinagmulan ng iba. Dahil dito, mas bumilis ang pag-absorb ko sa esensya ng pinagmulan ng iba. Dahil dito, mas bumilis ang pag-absorb ko sa esensya ng pinagmulan ng iba. Dahil dito, mas bumilis ang pag-absorb ko sa esensya ng pinagmulan ng iba. Lalo ring lumalim ang pag-unawa ko sa mga pamamaraan at kapangyarihan ng Dao. Lalo ring lumalim ang pag-unawa ko sa mga pamamaraan at kapangyarihan ng Dao. Ang asensya naman ng aking ika-4 na kuya ang nagbigay sa akin ng fundamental na kaalaman tungkol sa siklo ng buhay. Ang asensya naman ng aking ika-4 na kuya ang nagbigay sa akin ng fundamental na kaalaman tungkol sa siklo ng buhay. Sa loob lang ng ilang libong taon. 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 At minsan, nagiging banal na dragon akong lumilipad sa kalangitan. At minsan, nagiging banal na dragon akong lumilipad sa kalangitan. Simple pero mapanakop naman ang kapangyarihan ng aking ika-5 kuya. Simple pero mapanakop naman ang kapangyarihan ng aking ika-5 kuya. Para itong isang black hole na walang katapusan ng lalim. Para itong isang black hole na walang katapusan ng lalim. Para itong isang black hole na walang katapusan ng lalim. Para itong isang black hole na walang katapusan ng lalim. Bawat katangian, bawat katangian, bawat katangian.
Magulo. Kung ganito kalakas ang kapangyarihan ng 6 kong kapatid. Kung ganito kalakas ang kapangyarihan ng 6 kong kapatid. Kung ganito kalakas ang kapangyarihan ng 6 kong kapatid. Kung ganito kalakas ang kapangyarihan ng 6 kong kapatid. Ano ba talaga ang espesyal sa akin? Ano ba talaga ang espesyal sa akin? Puno ako ng pagtataka. Lahat kami ay galing sa iisang baging ng kalabasa. Iisa lang ang aming pinagmulan at ugat. Kung ang 6 kong kapatid ay ganito kalakas. 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 Matapos ang mahabang panahon ng paghahanap at pagsubok, sa wakas ay natuklasan ko rin ang aking espesyal na kakayahan. Iyon ay ang likas na swerte ng Dao na nasa akin. Anumang pag-aralan ko, nagagawa ko ng mas madali at mas mahusay. Anumang pag-aralan ko, nagagawa ko ng mas madali at mas mahusay. Anumang pag-aralan ko, nagagawa ko ng mas madali at mas mahusay. Anumang pag-aralan ko, nagagawa ko ng mas madali at mas mahusay. Anumang pag-aralan ko, nagagawa ko ng mas madali at mas mahusay. Alam na alam ko kung gaano kahalaga ang magandang pundasyon. Ang mga kuya at ate ko ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagsasanay. Ang mga kuya at ate ko ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagsasanay. Ang mga kuya at ate ko ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagsasanay. Baka sakaling makalikha ako ng isang walang kapantay na sining pandigma na yayanig sa kasaysayan. Baka sakaling makalikha ako ng isang walang kapantay na sining pandigma na yayanig sa kasaysayan. Baka sakaling makalikha ako ng isang walang kapantay na sining pandigma na yayanig sa kasaysayan. Baka sakaling makalikha ako ng isang walang kapantay na sining pandigma na yayanig sa kasaysayan. Baka sakaling makalikha ako ng isang walang kapantay na sining pandigma na yayanig sa kasaysayan. Matapos ang mahabang panahon ng pagpapakinis. Matapos ang mahabang panahon ng pagpapakinis. Matapos ang mahabang panahon ng pagpapakinis. Nagsama-sama ng pamamaraang ito ang esensya ng pinagmulan ng 6 kong kapatid. Pinagsama-sama ng pamamaraang ito ang esensya ng pinagmulan ng 6 kong kapatid. Pinagsama-sama ng pamamaraang ito ang esensya ng pinagmulan ng 6 kong kapatid. Pinagsama-sama ng pamamaraang ito ang esensya ng pinagmulan ng 6 kong kapatid. Pinagsama-sama ng pamamaraang ito ang esensya ng pinagmulan ng 6 kong kapatid. Ang mga lilang enerhiya na bumabalot sa aking katawan. Ang mga lilang enerhiya na bumabalot sa aking katawan. Ang mga lilang enerhiya na bumabalot sa aking katawan. Mayroon itong nakamamatay na pang-akit sa akin. 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 Sa ngayon ay hindi ko pa matukoy. Gayunpaman, ang 6 kong nakatatandang kapatid ay hindi pa rin nababasag ang kanilang pinagmulan para magkaanyo. Gayunpaman, ang 6 kong nakatatandang kapatid ay hindi pa rin nababasag ang kanilang pinagmulan para magkaanyo. Kaya't pinakalma ko ang aking sarili at sinipsip ang pinagmulang enerhiya at ang lilang enerhiya. Kaya't pinakalma ko ang aking sarili at sinipsip ang pinagmulang enerhiya at ang lilang enerhiya. Kaya't pinakalma ko ang aking sarili at sinipsip ang pinagmulang enerhiya at ang lilang enerhiya. Kaya't pinakalma ko ang aking sarili at sinipsip ang pinagmulang enerhiya at ang lilang enerhiya. Kaya't pinakalma ko ang aking sarili at sinipsip ang pinagmulang enerhiya at ang lilang enerhiya. Sa isang iglap, sa araw na ito, habang taimtim akong nagsasanay, bigla akong nakarinig ng isang malakas na tunog na parang guguho ang langit at lupa. Bigla akong nakarinig ng isang malakas na tunog na parang guguho ang langit at lupa. Agad akong nagising. Agad akong nagising. Agad akong nagising. Nakita ko ang pulang kalabasa na biglang sumabog. Mula roon ay lumabas ang isang nilalang na may napakatipunong pangangatawan. Ang mga nilalang sa loob ng 5 iba pang kalabasa ay masayang masaya. Ang mga nilalang sa loob ng 5 iba pang kalabasa ay masayang masaya. Ang mga nilalang sa loob ng 5 iba pang kalabasa ay masayang masaya. Binabati ka namin, kuya, sa iyong paglabas at pagkakaroon ng anyo. Binabati ka namin, kuya, sa iyong paglabas at pagkakaroon ng anyo. Binabati ka namin, kuya, sa iyong paglabas at pagkakaroon ng anyo. Binabati ka namin, kuya, sa iyong paglabas at pagkakaroon ng anyo. Binabati ka namin, kuya, sa iyong paglabas at pagkakaroon ng anyo. Nagmadali rin akong sumigaw. Binabati kita, kuya, sa iyong pagsilang. Binabati kita, kuya, sa iyong pagsilang. Ha ha ha, ha ha ha. Magpatuloy lang kayo sa masigasig na pagsasanay. Magpatuloy lang kayo sa masigasig na pagsasanay. Magpatuloy lang kayo sa masigasig na pagsasanay. Darating ang araw na makakalabas din kayo sa inyong mga pinagmulan. Bigla siyang kumunat noo at sinabi. Bigla siyang kumunat noo at sinabi. Ang mundong ito ay napakapamilyar sa pakiramdam. Ang mundong ito ay napakapamilyar sa pakiramdam. Bakit parang mayroon kaming koneksyon sa dugo? Bakit parang mayroon kaming koneksyon sa dugo? Bakit parang mayroon kaming koneksyon sa dugo? Nang marinig ko ito, nanginag ang puso ko. Hindi kaya si kuya talaga ang higanteng Diyos na si Pangu? Hindi kaya si kuya talaga ang higanteng Diyos na si Pangu? Hindi kaya si kuya talaga ang higanteng Diyos na si Pangu? Hindi kaya si kuya talaga ang higanteng Diyos na si Pangu? Sa madaling salita, sa madaling salita. Sa madaling salita, si kuya ang reinkarnasyon ni Pangu na nawalan ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Si kuya ang reinkarnasyon ni Pangu na nawalan ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Si kuya ang reinkarnasyon ni Pangu na nawalan ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang malaking lalaki ay umikot sa paligid ng baging ng kalabasa. Ang malaking lalaki ay umikot sa paligid ng baging ng kalabasa. Bukod pa roon, lumabas din ang malaking lalaki para manguha ng panggatong. Bukod pa roon, lumabas din ang malaking lalaki para manguha ng panggatong. Bukod pa roon, lumabas din ang malaking lalaki para manguha ng panggatong. Bukod pa roon, lumabas din ang malaking lalaki para manguha ng panggatong. Nagtayo siya ng bakod sa paligid ng baging ng upo. Nagtayo siya ng bakod sa paligid ng baging ng upo. Pinangalanan niya itong nayon ng upo.
Pinangalanan niya itong nayo ng upo. Isang araw, lumabas ang malaking lalaking si Hong para manguha ng panggatong. Lumabas ang malaking lalaking si Hong para manguha ng panggatong. Lumabas ang malaking lalaking si Hong para manguha ng panggatong. Bigla na lang, isang matandang dawista na may marangal na itsura ang lumitaw mula sa kawalan sa harap ng baging ng upo. Bigla na lang, isang matandang dawista na may marangal na itsura ang lumitaw mula sa kawalan sa harap ng baging ng upo. Napakagandang sinaunang baging ng upo. Napakagandang sinaunang baging ng upo. Tunay ngang napakapambihira. Pinagmasdan ng matandang dawista ang dambuhalang baging ng upo. Pinagmasdan ng matandang dawista ang dambuhalang baging ng upo. Pinagmasdan ng matandang dawista ang dambuhalang baging ng upo. Ang maynita ng ulong si ikalimang kapatid ay malakas na sumigaw. Ang maynita ng ulong si ikalimang kapatid ay malakas na sumigaw. Sino ka ba? Sino ka ba? Ano bang binubulong-bulong mo dyan? Ang mga upo mula sa baging na ito, nagkaroon ng sarili nilang buhay. Ang mga upo mula sa baging na ito, nagkaroon ng sarili nilang buhay. Ito ay isang kababalaghang hindi pa naririnig kailanman. Ito ay isang kababalaghang hindi pa naririnig kailanman. Ito ay isang kababalaghang hindi pa naririnig kailanman. Sa pagkakaalam ko, dapat mayroong 7 upo sa baging na ito. Bakit 6 na lang ang nakikita ko ngayon? Bakit 6 na lang ang nakikita ko ngayon? Napabulalas ang matandang dawista sa gulat. Napabulalas ang matandang dawista sa gulat. Hoy, amoy lupang matanda. Hoy, amoy lupang matanda. Hoy, amoy lupang matanda. Ang ingay-ingay mo sa pagbubulong-bulong mo dyan. Lumayas ka na, lumayas ka na. Galit na sumigaw ang ika-4 na kapatid mula sa loob ng berdeng upo. Galit na sumigaw ang ika-4 na kapatid mula sa loob ng berdeng upo. Ako si Hong Jun, wala akong masamang intensyon sa inyo. Ako si Hong Jun, wala akong masamang intensyon sa inyo. Ako si Hong Jun, wala akong masamang intensyon sa inyo. Ako si Hong Jun, wala akong masamang intensyon sa inyo. Putep, putep. Nang marinig ko yun, namutla ako sa sobrang gulat. Nang marinig ko yun, namutla ako sa sobrang gulat. Nang marinig ko yun, namutla ako sa sobrang gulat. Dahil sa pagkakaalam ko, sa orihinal na kwento ng panahong primordial. Dahil sa pagkakaalam ko, sa orihinal na kwento ng panahong primordial. Dahil sa pagkakaalam ko, sa orihinal na kwento ng panahong primordial. Dahil sa pagkakaalam ko, sa orihinal na kwento ng panahong primordial. Pero sa tingin ko, ang hautian sa panahong ito ay hindi pa naipapanganak. Pero sa tingin ko, ang hautian sa panahong ito ay hindi pa naipapanganak. Isa pa lang siyang walang kamalay-malay na bato. Ibig sabihin, ang mahiwagang upo na para sana kay Hautian ay malamang na ibinigay mismo ng ninuno ng Dao na si Hong Jun. Ang mahiwagang upo na para sana kay Hautian ay malamang na ibinigay mismo ng ninuno ng Dao na si Hong Jun. Ang mahiwagang upo na para sana kay Hautian ay malamang na ibinigay mismo ng ninuno ng Dao na si Hong Jun. Ang mahiwagang upo na para sana kay Hautian ay malamang na ibinigay mismo ng ninuno ng Dao na si Hong Jun. Ang sinabi ng ninunong Dao na may koneksyon siya sa isa sa mga mahiwagang banga ay marahil dahil sa pinagmulang ito. Huwag mong sabihin sa akin siya may koneksyon. Huwag mong sabihin sa akin siya may koneksyon. Huwag mong sabihin sa akin siya may koneksyon. Ang lilang bandang ito ay itinakda para sa akin. Ang lilang bandang ito ay itinakda para sa akin. Ang lilang bandang ito ay itinakda para sa akin. Ang lilang bandang ito ay itinakda para sa akin. Pagkasabi nito, humakbang pasulong ang ninunong Dao. Humakbang pasulong ang ninunong Dao. Humakbang pasulong ang ninunong Dao. Ako nga talaga ang puntirya niya. 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 Buwisit na matanda, buwisit na matanda, buwisit na matanda. Babalatan ka namin ng buhay. 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 Naghahanap ka ba ng kamatayan? 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 Buwisit na matanda, buwisit na matanda. Naglakas loob ka pang pag-interese ng ikapito naming kapatid. Naglakas loob ka pang pag-interese ng ikapito naming kapatid. Lubos na nagalit ang mga nilalang sa loob ng 5 banga. Lubos na nagalit ang mga nilalang sa loob ng 5 banga. Lubos na nagalit ang mga nilalang sa loob ng 5 banga. Lubos na nagalit ang mga nilalang sa loob ng 5 banga. Lubos na nagalit ang mga nilalang sa loob ng 5 banga. Lubos na nagalit ang mga nilalang sa loob ng 5 banga. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa sa kanila ang nakakapaganyong tao. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa sa kanila ang nakakapaganyong tao. Nang nasa bingit na ng panganib. Nang nasa bingit na ng panganib, ang kamay ng ninunong Dao na nakabitin sa ere ay biglang natigilan. Ang kamay ng ninunong Dao na nakabitin sa ere ay biglang natigilan. Ang kamay ng ninunong Dao na nakabitin sa ere ay biglang natigilan. Ang kamay ng ninunong Dao na nakabitin sa ere ay biglang natigilan. Ang kamay ng ninunong Dao na nakabitin sa ere ay biglang natigilan. Ang kamay ng ninunong Dao na nakabitin sa ere ay biglang natigilan. Bakas sa buong katawan niya ang kaba. Bakas sa buong katawan niya ang kaba. Kuya, kukunin ng buwisit na matandang ito ang ikapito nating kapatid. Kukunin ng buwisit na matandang ito ang ikapito nating kapatid. Kukunin ng buwisit na matandang ito ang ikapito nating kapatid. Kukunin ng buwisit na matandang ito ang ikapito nating kapatid. Kukunin ng buwisit na matandang ito ang ikapito nating kapatid. Nakita ng mga nilalang sa 5 banga ang matipunong anyo na lumitaw sa likod ng matandang dawista. Nakita ng mga nilalang sa 5 banga ang matipunong anyo na lumitaw sa likod ng matandang dawista. Sabay-sabay silang sumigaw ng malakas. Naramdaman niya ang di mapapantayang bigat ng kapangyarihan na nagmumula sa katawan nito. Naramdaman niya ang di mapapantayang bigat ng kapangyarihan na nagmumula sa katawan nito. Naramdaman niya ang di mapapantayang bigat ng kapangyarihan na nagmumula sa katawan nito. Naramdaman niya ang di mapapantayang bigat ng kapangyarihan na nagmumula sa katawan nito. Naramdaman niya ang di mapapantayang bigat ng kapangyarihan na nagmumula sa katawan nito.
At ang taong iyon ay si Pangu. At ang taong iyon ay si Pangu. At ang taong iyon ay si Pangu. Isang hibla na lang ng kanyang tunay na kaluluwa ang maswerteng nakatakas. Dahil doon, muntik nang tuluyang mapuksa ang kanyang katawan at kaluluwa sa isang hataw lang ng palakol ni Pangu. Dahil doon, muntik nang tuluyang mapuksa ang kanyang katawan at kaluluwa sa isang hataw lang ng palakol ni Pangu. Dahil doon, muntik nang tuluyang mapuksa ang kanyang katawan at kaluluwa sa isang hataw lang ng palakol ni Pangu. Dahil doon, muntik nang tuluyang mapuksa ang kanyang katawan at kaluluwa sa isang hataw lang ng palakol ni Pangu. Dahil doon, muntik nang tuluyang mapuksa ang kanyang katawan at kaluluwa sa isang hataw lang ng palakol ni Pangu. Dahil doon, muntik nang tuluyang mapuksa ang kanyang katawan at kaluluwa sa isang hataw lang ng palakol ni Pangu. Saka pa lang siya nakapasok sa mundo ng Honghuang. Huwag mong sabihin siya si Pangu. 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 Pero, imposible yan. Pero, imposible yan. Hindi napigilan ng Daozu na mapalunok. Nagbigay puwi siya at sinabing. Kaibigan, sadyang nakatadhana lang talaga sa akin ang gourd na ito. Sadyang nakatadhana lang talaga sa akin ang gourd na ito. Tadhanain mo mukha mo. Tadhanain mo mukha mo. Tadhanain mo mukha mo. Kasunod noon, nagisa ang kanyang katawan at palakol. Kasunod noon, nagisa ang kanyang katawan at palakol. Isang dambuhalang palakol ang pumailan lang sa kalangitan. At walang abog-abog na humataw pababa patungo sa Daozu. Sa sandaling iyon, Ang lakas naman yan. Ang lakas naman yan. Ngayon ko lang nakitang kumilos si kuya. At ang lakas ng hataw ng palakol na ito ay walang kapantay. Kapag tinamaan ako ng palakol na ito, siguradong sa isang iglap, kaluluwa ko'y tuluyang mapupuksa. Biglang nagbago ang itsura ng Daozu. Kasabay nito, mabilis niyang tinapak ang kanyang noo. Sa likod ng kanyang ulo, biglang lumitaw ang isang makulay na ulap ng pagpapala. Sa likod ng kanyang ulo, biglang lumitaw ang isang makulay na ulap ng pagpapala. Sa labas nito, may mga nakalutang na kayamanan tulad ng mga kwintas na jade, gintong perlas, gintong lotes, at gintong lampara. Ang mga guhit ng mahiwagang liwanag, kumikinang sa lahat ng direksyon. Mahigpit na pinoprotektahan ang buong katawan ni Daozu. Ito ang unang beses kong makakita ng paglalaban ng mga pinakamalalakas sa mundo ng Honghuang. Ito ang unang beses kong makakita ng paglalaban ng mga pinakamalalakas sa mundo ng Honghuang. At titigan ng mariin ang eksenang nasa harapan ko. Sa takot na may makaligtaan akong kahit isang detalye. Gaya nga ng inaasahan. Sa sumunod na sandali, ang dambuhalang ningning na dala ng makinang na liwanag ay dumaan na parang walang makapigil. 'Anh vừa nói gì? Ký vào thỏa thuận này. Xe đến rồi kìa. À đúng rồi. Nhược tuyết. At hindi napigil ang ibuga ang isang bibig ng Coke. Ang galing. Anh sẽ không đi đâu. Hả? Ha ha. Cậu chỉ có một ưu điểm duy nhất thôi. Đó là có chút tự biết mình. Mong cậu sau này, tôi sẽ để Nhược Tuyết ký cho tất cả các cơ quan truyền thông ở Giang Thành. Tất cả truyền thông ở Giang Thành sao à? Về mối quan hệ của tôi và Lâm Phong, chị Liễu, cuối cùng chị cũng nghĩ thông suốt rồi. Kahit na hindi pa nagiging santo si Daozu sa kasalukuyan, pero sa buong kalupaan ng Honghuang. Đầu tiên để mua đó, Nhược Tuyết. Kahit na ang isang kasing lakas ng ninunong demonyo na si Luo Hao ay hindi iyon magagawa. Sao có thể chứ? Dù anh quyết định thế nào. Dahil ang lakas ng dakilang Diyos na si Pangu ay sobrang lagpas sa karaniwan. Đời. Siya yung mag-isang tumalo sa 3,000 Chaos Demon Gods. Thần quân, ngài vì báo ân. ¿Fueron atacados por un animal? ¿Qué es lo que ha pasado? Li Qingshuan y el Hada Kunlun. Parece que no van a sobrevivir. Venerable inmortal, por favor, vaya a verlos. ¿Fueron atacados por un monstruo? No, parece que se han enfermado. ¿Enfermos? ¿Qué razón más extraña? ¿Acaso los ascendidos también pueden enfermar? Es la primera vez que oigo que un ascendido se enferma. Pero pensándolo bien, es normal. Porque este grupo de ascendidos no es normal para empezar. Los ascendidos de otros destruyen el cielo y la tierra. Pero los míos son tan débiles. Podría aplastarlos con un solo dedo. Si ellos no se enferman, ¿quién lo haría? ¿Qué clase de enfermedad tan grave es esta? ¿Que tiene a 2 ascendidos al borde de la muerte? Poco después, el Hada Kunlun y Li Qingshuan
fueron sacados en brazos por otros santos. Ambos estaban débiles y exhaustos, tendidos en una camilla tejida con hierbas silvestres, sin rastro alguno de vitalidad. La camilla tejida con hierbas era muy rudimentaria, pero en este momento, era la mejor herramienta que los ascendidos podían fabricar. Venerable inmortal, por favor, eche un vistazo. No sé qué enfermedad es, pero en solo una noche ya están a punto de perecer. Esta enfermedad es realmente aterradora. El reino superior es verdaderamente peligroso. No solo hay que cuidarse siempre de las aterradoras bestias demoníacas, cuidarse de las extrañas reglas de aniquilación, sino que también hay que preocuparse por las enfermedades que pueden brotar en cualquier momento. Ni siquiera los santos pueden resistir esta enfermedad. En el reino inferior, ni hablar de enfermarse, ni siquiera las reglas dañinas, pueden invadir nuestros cuerpos. Ese cuerpo dorado, inmortal e indestructible, fue codiciado por incontables cultivadores. A simple vista, se nota que estos dos hombrecitos están en las últimas. Pero no importa cómo lo mire, de verdad parece que están enfermos. ¿Qué debo hacer? ¿Y si llamo a un médico para que cure a los hombrecillos? Mejor no, con lo pequeños que son los hombrecillos. Incluso si de verdad llamara a un médico, no es seguro que pudiera curarlos. Mi venerable inmortal, anoche comenzaron a enfermar. Ambos a ratos tiemblan de frío y a ratos arden en fiebre. Sus frentes arden como el fuego. Tienen la garganta tan hinchada y adolorida que apenas pueden emitir sonidos. Y además, tosen sin parar. Tua Fong se acercó para mirar de cerca. Los hombrecillos yacían en camillas. Eran tan diminutos que, incluso tras observarlos por un buen rato, no lograba ver nada útil. Tua Fong, sintiéndose impotente, no tuvo más remedio que sacar su teléfono. Entró de nuevo a ese extraño foro en línea para preguntar. La pregunta era, si ustedes tuvieran un reino de gente diminuta, y los hombrecillos de adentro se enfermaran, con síntomas de fiebre y escalofríos, frente muy caliente, garganta hinchada y adolorida, congestión nasal, secreción nasal, ¿qué método usarían para curarlos? En su opinión, esa gente diminuta, ¿qué enfermedad tiene? Ahora están todos postrados en cama, creo que ya no pueden ni levantarse, esperando una respuesta en línea. Rápido, rápido, rápido. Oye, amigo, ¿acaso has leído demasiadas novelas? Y hasta te inventas eso de, si tuvieras un reino de gente pequeña. ¿Por qué no dices de una vez que estás entrenando para ser un dios? ¿En ese reino de gente pequeña hay chicas guapas? ¿Esa chica también está enferma? Si es así, dile que se quite la ropa primero, para que puedas revisarle bien el cuerpo. No vaya a ser que se te pase alguna enfermedad grave. Este id me suena de algo. La persona que dijo, revisarle el cuerpo, la otra vez. También fue ella, la que insultó diciendo, qué idiota, la otra vez. También fue ella. El de arriba es un verdadero viejo verde. Si le abrieras la cabeza, seguro que solo tiene porquerías adentro. Me da asco solo de pensarlo. Basado en mis 13 años de experiencia como veterinario. Si tu mascota no tiene ninguna complicación inesperada, entonces, aunque esté grave, al punto de no poder levantarse de la cama, aún así tengo un remedio. Te garantizo que se lo toma y se cura. Si no me equivoco, tu gente pequeña solo tiene un resfriado. Se toman la medicina y se curan al instante. Solo es un resfriado. Así de simple. Oye, el del cuarto post, ¿estás seguro? Solo eres un veterinario. ¿Y también puedes curar personas? ¿Qué diferencia hay entre una persona y un animal? Además, el tipo está tan metido en su fantasía que hasta dice que tiene todo un reino de gente pequeña. Así que yo, usando mi título de veterinario, para jugar al doctor que salva vidas. ¿Qué problema hay? Es más, los síntomas que mencionó el autor original. Cualquiera que estudie medicina los conoce. Es solo un resfriado. Tómate una pastilla para el resfriado. Duerme un poco y estarás bien. ¿Por qué complicarlo tanto? Ese grupo de alucinados seguía discutiendo ruidosamente, mientras que Tua Fong colgó el teléfono. Tras la advertencia del veterinario, Tua Fong observó más de cerca el estado de Kunlun Xianzi y Li Qingshuan. Realmente era un resfriado. Ayer, ¿ambos se enfriaron? Ah, es cierto que anoche llegó una corriente de aire helado. Hacía un frío que calaba los huesos, que nos dejó las manos y los pies entumecidos. Todos nosotros volvimos a nuestras habitaciones para resguardarnos del frío. Pero ellos dos son muy competitivos, especialmente después de que el venerable inmortal los derribara continuamente. Sintieron aún más, que no podían seguir siendo tan débiles, que no podían decaer más. Así que insistieron obstinadamente en seguir cultivando. Y entonces, terminaron así. Ahora el clima, ya está entrando en otoño. Las noches suelen ser heladas. Y no hablemos de unos pequeños, debiluchos como ustedes. Hasta un adulto normal puede resfriarse fácilmente. Esperen un momento. Tua Fong abrió la cápsula, vertió el polvo que había dentro, y lo mezcló bien con agua tibia. Cuando terminó de prepararlo todo, Tua Fong llevó el cuenco con la medicina afuera. Serviré un poco de esta medicina, para que ustedes dos la beban. Venerable inmortal, ¿qué medicina es esta? Es una medicina para curar. Al ver que Tua Fong no era claro, los sirvientes no se atrevieron a preguntar más, pero lo que los dejó atónitos fue que no sabían qué clase de medicina líquida era esa. Pero después de que los dos la bebieran, mejoraron rápidamente de forma notoria. Esta medicina líquida es realmente efectiva. Realmente es algo de un inmortal. De verdad tiene el poder de devolver la vida a los muertos. Sus miradas hacia Tua Fong se volvieron aún más devotas. Las cosas del reino inmortal son verdaderamente inconmensurables, especialmente este venerable inmortal. Parece que no hay nada que no pueda hacer. Una deidad, realmente es una deidad. En el mundo mortal, nosotros éramos santos, existencias no muy diferentes a los dioses. Pero en este lugar, Tua Fong es para nosotros una existencia como la de una deidad. Al ver que la medicina para el resfriado funcionaba, Tua Fong también suspiró aliviado. Qué bueno que se curaron. Los ascendidos de otras historias son invencibles bajo el cielo. Cortan el cielo, la tierra e incluso el aire. Pero mis ascendidos, solo por quedarse despiertos toda la noche para cultivar, y con un poco de frío, se resfriaron. Lo más importante es que, un simple y pequeño resfriado, casi acaba con la vida de esos dos. Díganme todos, ¿no son estos ascendidos un motivo de preocupación? Después de que el hada Kunlun bebiera la medicina, todo su cuerpo empezó a sudar. Poco después, se despertó lentamente. Muchas gracias, por salvar mi vida, venerable maestro inmortal. Esta bondad, yo, el hada Kunlun,
No la olvidaré en toda mi vida. No te muevas bruscamente. Tú solo descansa y recupérate. No cultives por ahora. Primero recupera la salud de tu cuerpo y luego veremos. No te afanes por elevar tu reino. Pero si entrenas demasiado y te da una miocarditis o algo, tu vida correrá peligro. ¿Miocarditis? ¿Qué es eso? Pero si es una advertencia del inmortal. Entonces no entrenaré más. No te apresures tanto. El entrenamiento debe hacerse paso a paso. Excederse causará todo tipo de problemas. Al ver que los hombrecillos estaban todos a salvo, Tuafong les dio un poco de pan. Y para sí mismo eligió un trozo de carne de res muy grande. Preparándose para sentarse a entrenar. De repente, el teléfono volvió a sonar. ¿Qué le pasa a este jefe? ¿No le bastó con que lo insultaran? Puso el teléfono en silencio, lo arrojó a un lado y continuó entrenando. No quería enfadarse por culpa de un insignificante ex jefe y arruinar su estado de ánimo. Tuafong completó un gran ciclo celestial, y todo su cuerpo se sintió renovado. No está mal, mi fuerza ha vuelto a aumentar. La velocidad de aumento no es tan rápida como en los días anteriores. Pero sigue siendo un progreso. Mi condición física también ha mejorado un poco. Los tendones y huesos están desbloqueados. La sangre y el ki fluyen sin problemas. Incluso estoy más sano que antes de enfermar. ¿Solo ha pasado poco más de una hora? Esta vez he completado un gran ciclo celestial, en mucho menos tiempo que las veces anteriores. Realmente es un salto cualitativo. Esto significa que, a partir de ahora, en un solo día, puedo completar 2 grandes ciclos celestiales. Mi poder aumentará al doble de velocidad. A este ritmo, el avance a la primera etapa de refinamiento de ki está cerca. Pero, ese ex jefe loco mío, no sé qué mosca le ha picado. No para de bombardear mi teléfono con llamadas. En solo una corta mañana, ya había hasta 23 llamadas perdidas. ¿Este tipo es adicto a llamar o qué? Tuafong estaba a punto de bloquear el número, cuando el teléfono sonó de nuevo. Tras dudar un momento, Tuafong contestó la llamada. ¿Aló? ¿Qué más quieres? ¿Acaso no te bastó con los insultos de antes? ¿O quieres llamar para que te insulte un poco más? Te aconsejo que no te humilles a ti mismo, porque de todos modos, no puedes ganarme en una discusión. Tuafong, le costó mucho trabajo lograr que Tuafong contestara, así que no se atrevió a perder la calma. Cambió a un tono más amable. Pequeño Fong, sobre lo que pasó entre nosotros. Seguro fue un malentendido. Encontrar trabajo hoy en día no es nada fácil. Si renuncias, te será muy difícil encontrar otro lugar. ¿Qué tal si hacemos esto? Vuelves a trabajar, y haré como si nada hubiera pasado. Durante este tiempo que has estado ausente, te seguiré pagando tu salario completo y tu bono de asistencia. Considéralo como unas vacaciones pagadas, ¿qué te parece? Tu papito ya juega en otra liga. Ese trabajo de porquería, que lo haga quien quiera. Yo ya no estoy para servirte. Además, tu forma de cambiar de cara es realmente asquerosa. Es imposible que te rebajes de esa manera sin ninguna razón. Ya déjalo, ve a buscar a alguien más competente. No quiero volver a poner un pie en esa empresa de basura. Y otra cosa, ya que has tenido que rebajarte a rogarme de esta forma, e incluso suplicarme que vuelva al trabajo. Supongo que el proyecto tiene problemas, ¿no? ¿O es que acabas de darte cuenta de que sin mí en ese puesto, nadie es capaz de hacer la parte del posicionamiento? Tiene sentido, confiando solo en ese becario novato e inútil, con esos viejos que no entienden nada y les gusta dárselas de listos, que solo son buenos para adular y conseguir ascensos y aumentos de sueldo. ¿Qué demonios van a lograr? Al escuchar a Tuafong decir eso, el gerente se quedó sin palabras por un buen rato, incapaz de decir nada. Parece que acerté. Pequeño Fong, tú sabes que la situación de la empresa es difícil. Así que, haznos un favor, vuelve para terminar este proyecto, y luego podrás irte a donde quieras, ¿de acuerdo? Al principio, pensé que esos viejos zorros y ese pasante novato eran la gran cosa. Que podrían reemplazar a Tuafong sin problemas, pero resulta que solo son un montón de fanfarrones. Apenas se fue Tuafong, todo ese departamento se volvió inútil. Si no vuelves, este proyecto realmente fracasará, y probablemente nuestra empresa tampoco pueda sobrevivir. No puede ser. ¿Qué es lo que no entiende? Entre tú y yo, ¿acaso queda alguna relación de la que hablar? ¿Qué demonios me importa si tu empresa vive o muere? Cuando este joven maestro todavía estaba allí, ustedes no supieron valorarme, y hasta pensaron que cualquiera podía reemplazar a este joven maestro. Ahora que hay problemas, ¿recién se acuerdan de mí? Lárgate, no tengo tiempo para ti. Este joven maestro está ocupado cultivando su poder. Pequeño Fong, no te enojes. Es verdad que antes estaba ciego, y desperdicié tu talento. ¿Qué tal esto? Si vuelves, te pagaré el doble de salario. No, el triple, te daré el triple de salario. Vaya que estás dispuesto a gastar. Parece que esta vez estás en un gran problema. Pero os sigo diciendo lo mismo. ¿A mí qué demonios me importa? No es mi problema. ¿Volver para ayudarlos y que luego me den una patada? No soy tan estúpido. Tuafong, no puedes ser tan cruel. Piensa, cuando no tenías trabajo, ¿quién te dio la oportunidad de trabajar? ¿Quién te dio la oportunidad de aprender? ¿Quién te formó? La empresa te ha dado tantos beneficios. ¿Y al final le pagas así a la empresa? ¿Por qué eres tan egoísta? Jeje, usted de verdad tiene un problema en la cabeza. El trabajo es, en esencia, un proceso de intercambio de valor. Y encima se atreve a hablar de aprender y de formar. Es más, lo que yo aporté anteriormente a la empresa, y lo que recibí a cambio no se corresponden en absoluto. A él tampoco le apetecía malgastar palabras con este tipo de persona. Así que colgó directamente. De todos modos, ya había entregado todo lo que tenía que entregar. Y el sueldo ya estaba pagado. A partir de ahora, él y esa empresa no tenían absolutamente nada que ver. El líder le envió un mensaje de inmediato. Pequeño Fong, antes me he exaltado demasiado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para ayudarnos a resolver este problema? Oh no, napansin ni Suyamo ang titig ko. Napansin ni Suyamo ang titig ko. Ito ang banal na sibat. Oh, heto, para sa'yo, para sa'yo. Kaya pala pamilyar ito sa iyo, kuya. Kaya pala pamilyar ito sa iyo, kuya. Kaya pala pamilyar ito sa iyo, kuya. Napakagalante niya kay Suyamo. Napakagalante niya kay Suyamo. Huwag mong sabihin ikaw talaga ang muling pagkakatawang tao ng dakilang Diyos na si Pango. At basta nalang inihagis sa sahig. Basta nalang inihagis sa sahig. Ito ang 12 gradong World Destroying Black Lotus. 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 Dahil sa galit at hiya, inagaw niya ang hairpin, at itinapon palabas ng bintana.
Labis akong natuwa. Agad na lumitaw sa sahig ang isang maliit na kaldero at isang anti-gang salamin. Ito ang Chenkon Cauldron ng ninunong si Chenkon. Regalo namin ito mula sa aming puso. Ay, oo nga pala. At iniabot ito sa aking harapan. Tiyak na mababaliw sa galit si Hongjun. Hindi pwede. Natawa na lang ako sa galit. Sa wakas, naintindihan ko na kung bakit sila narito. Ni hindi man lang nila tinanong kung papayag ba ako o hindi. Muli kong idiniin. Sinabi ko na. Makakaalis na kayo. Ate, huwag ka nang magsalita ng ganyan dahil sa galit. Bakit hindi mo muna subukan? Hindi ito nalalayo kahit ikumpara pa sa isang likas na sukdulang kayamanan. Pero si Suyamo, hawak ang damit. Ay eksaheradong nagpatombo pa atros. Napaupo siya sa sahig. Ito ay ang banal na sibat. Sa sobrang galit ay tinulak niya ko ng malakas. Joe Lingzi. 2 gabi itong pinagpuyatan ni Momo para lang matapos. Ang ganda na nga ng intensyon niya. Bigla na lang, may 2 nakakapangilabot at nakakatakot na aura na nagmula sa katawan ng matipunong lalaki at ng iskolar. Ang lakas nito'y umabot hanggang sa kalangitan. Binuhat niya si Suyamo. At lumabas ng hindi man lang lumilingon. Noong mga panahong yun, isa lang siyang hamak na anak sa labas ng pamilya Su. Dahil hindi niya sinasadyang matapunan ng alak ang kapatid niya. Hindi matano ang hangganan. Sinampal siya nito, at pinilit pang lumuhad sa harap ng lahat. Pagkatapos, dahil sa takot niyang apihin na naman siya ng kapatid niya. Laging binibigyan ni Luyos ng espesyal na atensyon si Suyamo. Ang 3 banal ng kunlun, 3 santo mula sa iisang angkan. At ngayon, palagi siyang nakangiting nagsasabi, naaawa lang ako kay Momo. Kaya niya binibigyan ng ganoong atensyon si Suyamo. Talagang hindi ka panipaniwala ang lakas nito. Pilit na ipinakasal si Suyamo kay Chisao. Sinimulan kong sipsipin ng gusto ang lilang enerhiya mula sa lilang gourd. Nang maisip ko ito, at dahil natatakot siyang baka may magbago pa, kinasal sila sa araw ding yun. Hindi ko namamalayan, gaano man karaming lilang enerhiya ang aking sipsipin. Napaka-inosente ko para isipin, na dahil lang sa kabaitan niya, at patuloy nitong sinisipsip ang lahat ng enerhiyang nakukuha ko. Para bang may isang nakakatakot na nilalang na naninirahan sa loob ng aking katawan. Kaya espesyal ang trito niya rito. At ito rin ang paborito kong araw. Espesyal ko pang hiniling sa lalaking may balbas, sa matipunong lalaki, at sa iskolar na tulungan akong suriin ito. Pero wala silang nakitang kahit anong kakaiba. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang anyo ng langit at lupa. Nakita kong wala ng katao-tao. Nagtataka pa ako, nang marinig ko ang 2 babaeng walang tigil sa pag-uusap. Narinig ko, para mapasaya lang ang babaeng iyon. Si Hongjun na ito, malapit nang maging isang santo. Tulad nga ng inaasahan. Ako si Hongjun. Para sa kanya, kinalaban ni Ginoong Lu pati ang prinsipe. Kung makakakilala ako ng ganyang kabait na lalaki, kahit maging vegetarian ako ng 3 taon, papayag ako. Nang marinig ko yun, kawan ang lahat ng nilalang sa mundo. Kaya espesyal, pagkatapos ng 30,000 taon, sa loob ng palasyo ng Zishao sa gitna ng kaguluhan, magbubukas ako ng pulpito upang mangaral ng Dao. Nang may narinig akong pamilyar na boses sa likuran ko. Ate, napalingon ako, at nakita ko sina Luis at Suyamo na nakatayo hindi kalayuan. Tumatakbo siyang papalapit sa akin habang may hawak na parol. Lahat ng may itinakdang kapalaran ay maaaring pumunta. Akala mo naman kung sino siya, na para bang hindi rin tayo mga santo. May pagmamayabang na iniabot sa akin ni Suyamo ang parol na hawak niya. Pasensya ka na, ate, ha. Binili kasi lahat ni Kuya Yiz ang mga parol sa buong kalye. Nakangiting inabot ni Suyamo ang isang parol. Sa sandaling iyon, bahagya akong umatras. Mga kapwa ko tagasunod ng Dao mula sa nayon ng Hulua. Isa pa, hindi ko galing gumamit ng mga bagay na ginamit na ng iba. Tao man yan o bagay. Nang marinig yun, biglang nanlamig ang mukha ni Luyuz. Hayaan mo na lang siya, Momo. Siya pa ang kusang lumapit sa atin. Pagkasabi nun, hinayla niya si Suyamo papunta sa ilog. Pagkaalis nilang dalawa. Binibining Joe, talagang naghahanap ng kamatayan. Kasunod nito. At sa ibaba, nakasulat gamit ang pinsel ang salitang she sa isang mag-ara at eleganteng estilo.
Sa huli, hindi ko natiis na pakawalan ito sa ilog. Sa huli, hindi ko natiis na pakawalan ito sa ilog. Sa halip, inuwi ko ito. Inayusan niya ako at binihisan ng damit pangkasal. At isang immortal na espada na kumikinang sa lilang liwanag. At isang immortal na espada na kumikinang sa lilang liwanag. At isang immortal na espada na kumikinang sa lilang liwanag. At isang immortal na espada na kumikinang sa lilang liwanag. Kundi sa kilalang playboy na Shizi ng Shengjing, si Qishao. Kundi sa kilalang playboy na Shizi ng Shengjing, si Qishao. Huminga ako ng malalim. Ngayong nakapagdesisyon na ako, tumatakbo at gumugulong palayo na parang asong gubat na natalo. Tumatakbo at gumugulong palayo na parang asong gubat na natalo. Tumatakbo at gumugulong palayo na parang asong gubat na natalo. Tumatakbo at gumugulong palayo na parang asong gubat na natalo. Ang hindi ko lang inaasahan, hindi si Qishao ang dumating. Ang hindi ko lang inaasahan, hindi si Qishao ang dumating. Sa pagkakaalam ko, malinaw na ang usapan namin ni Luyuz. At naisauli na ang lahat ng alay ng pamilya Lu. Pagkatapos ay basta na lang inihagis ng matipunong lalaki ang 24 na perlas sa malaking ilog sa tabi. Tila hindi ito comfortable sa kanyang kamay. 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 Sino ang nagsabi sa yung isuot mo yan? Habarin mo yan ngayon din. Anong laking pag-aaksaya? Yung 24 na perlas, malamang ay ang 24 na sikam ng Divine Pearl. Malamang na iyon ang Zishou Sword, ang kasamang kayamanan ni Hong Jun mula sa kanyang pagsilang. Malamang na iyon ang Zishou Sword, ang kasamang kayamanan ni Hong Jun mula sa kanyang pagsilang. Malamang na iyon ang Zishou Sword, ang kasamang kayamanan ni Hong Jun mula sa kanyang pagsilang. Malamang na iyon ang Zishou Sword, ang kasamang kayamanan ni Hong Jun mula sa kanyang pagsilang.